Hey guys, so just wanna have like an intro story of what we've done in Colombia, no? So first of all, ang feeling na mo get primero is hadlok. Oh well, ako personally na I fear because sa mga research, daghan kayo mga warnings about delikado daw kayo ang Colombia and especially sa Bogota, daghan kayo mga panghitabo nga usually nakahitabo sa mga travelers. So ako, having been to different countries, nanakoy murag experiences pero wala akong good ever pod buyag-buyag na ako'y like na-encounter nga very bad that happened to me, no? Gracias sa Ginoo. Pero mo gina ang reality. So before you travel, especially sa mga countries like this, na layo kayo sa atong country, no? So you do your research, read a lot of blogs, watch a lot of vlogs, I think researching on Facebook, mga Facebook groups and everything. But taganid kayo ganyan nga delikado and things like that. So medyo ako na-apoy worries gamay and I shared it to my friends na kauban ako nga kanang extra ingat lang kita, no? So isa sa mga ano ginamo is okay ba maabot ani nga time because our flight is like this, tapos sa buhaton paggawa sa airport asa mi paingon, medyo planado gid siya sa Colombia because of the fear, which I discovered nga kanang usahay ang stigma sa place is because of not so nice na experience sa uban nga gina-share po nila. It serves as a warning but also sometimes it has its disadvantage kay medyo prejudiced ka pag abot nimo daghan kay ka worries na dayon. And hopefully, dali na ma-overcome in such a way na ma-enjoy pag-apon yung mga place. So this is what happened to us. Sa Bogota yun, we didn't spend so much time there kay ingon lang sila mas delikado. So we went to Medellin. So this next vlog, we went to Medellin and I've already contacted someone there. I think through Facebook groups, napod na ko siya na ilhan. So we communicated and then when we got there, i-propose na ako sa mga amiga and then sila, sige, kanan na. So yeah, we still had a blast in Medellin and this is and the neighboring areas, no? So we went around Medellin as well. And turns out, parang siya Pilipinas, that you would have to be aware kung asa ka and what you're doing. But not super uwi nga kabalaka, no? So, yeah. So, bye-bye ang among adventure in Colombia. So, this is what we have in Colombia. So, we started the adventure in Medellin. We have the first stop in Medellin. Na-arrange na mo ang among driver na mag-pick up sa airport. I forgot that there's so many places. Thankfully, you went to Cebu? He's already there. Yeah, I went to Cebu. I went to pick up. Nothing really alarming pag-abot na mo. So, it's quite a relief. Na-feel mo nga safe naman dahil gihapon. And especially Medellin is that an aguardiente? It's a touristy area as well. So, we're going to the place where we can actually change clothes, and after that diretso na tayo sa El Peñol. So sa El Peñol, kita na mo ang katong amazing na rock na pwede nyo kapkato, no? So that's it. I'm going to Medellin. It's around 15 to 20 minutes, I guess, from the airport. Hindi na kayo ko sure. Guys, started the party crowding last night. This bus is actually a party like bus. The after party takes them to Matape. Right, no? So, pwede mo magpagkipan na. That's it. And then we traveled to El Peñol. So, makita mo din ha, around 19 kilometers away from Medellin. And we tried our luck aning a day. And fortunately, okay ang weather. It's sunny. So, muna siya ang El Peñol, no? Makita niyo mo. From afar, it just looks like a big rock. Pero pag naana ka dito, makita niyo mo nga nindot di ay kaayo siya. So, yan. Took a lot of videos going there because I'm also quite amazed na kanang actually mura siyang bukid pero it's actually a rock. See? So, yeah. Went to go to the entrance, pay the fees. I don't think it was so expensive. Of course, you just have to climb up. Mo gina ang challenge, no? So, dili man galing me physically prepared, pero ang pride na to din ha. So, go lang yapon. So, pagsaka, anam-anam ang pag-videos na to, no? So, while naata sa taas, at the base videos, we took a lot of videos, just really admiring the view, no? Nindot kayo ang landscape, ang view, anime area.
And we had our lunch kay pang gutom What's na. that, cheese? So Juan was very nice enough to show us some local food. Yan yung gimix tapos yung gipakaon sa mga gipatry sa mga kay wala na mga typical na Colombian food. Oh, di ba? Diba? Oh. And of course, pag saka na mo, especially nga na ako sa taas, I took a video sa itsura din ha. After ni sa among bandiha paisa nga gikaon ha, nga lami sad. So mao ni siya, kita ninyo ang picture niya sa among bandiha paisa. But for now mo ni ang view sa taas. Mao na siya din ha. So pakaglahi nga view mao na siya. Oh, so it's quite amazing, very green. Malingaw ko kay despite the development pa na paingon ani. So after dinhi sa El Piñol, we also went down kay moadto mi sa lake. So katong body of water nga mo nakita dito sa taas. Amo to siyang adtuan actually. Gamit ang of course boat nga nakabook na po daan. Nanay contact daan ang among driver, so igo na lang namo i-follow ang iyang itinerary. So we're really happy nga na conquer na mo ang El Piñol bisan gipanghangos, nakaya ra gyapon na mo, no? Ayan, so going down to the boat, and voila, we're here in the lake. So, Kanipunga Lake, it's just a tour around the lake, but also a little bit of history nga ilang gihatag sa amoa, especially about Pablo Escobar. We were not really sure kung pwede ba may mangutana about Pablo Escobar or whatever, pero they offered the information, so we just indulged and listened to the story. So, it's amazing lang how much money and wealth he amassed during the time, no? So while listening to the history, video, of course, documentation, panagsarabit ang makanik Colombia. So, dira gito sa mga picture din, ha? Okay? Picture po ta kay kuya nga himong historian po na mo, no? Of course, take turns sa pag-video. Bahala mo din na. Basta kay ang key gid sa pag-travel nga naay videos o pictures, di magulaw-ulaw. O, di ba? Ikaw na podket. O, pak. Di ba? Ikaw na pod. O, di ba? Bahala na nagbalod kayo. Basta kay naka-video. O, di ba? And then, story time with Kuya. Yes. Todo lo que hay en agua eran finquitas, casitas de la gente. La empresa compró para poder llenar. Everything you see that is water used to be houses. So 80 meters down, it was a town. This There was, a town. yeah. So they flooded the town. Ese del frente es un hotel. Se llama Charlie Sey. That over there is a hotel. Oh, okay. ¿Ese allá? Sí, es 40 cabañas alrededor del embalse, hotel, piscina. It's 40 cabins. Cabañita más baratica, vale 600,000 pesos por pareja una noche. The cheapest cabin is about 600,000 pesos per night. So it's 27,000 hectáreas inundadas. flooded. Wow. But this is government. Flooded. Yes, this is government. Of course, Video. tuloy-tuloy ang aming video, picture. Video na? Bahala mo din yan magbalod, basta kayo naka-video, picture, diba? Rainbow! And then, video of the rainbow, kay Sabah Picture ni mga tanan siguro. Rainform. Rainbow, wow! Fortaleza. Amigo de Pablo Escobar. So another drug dealers. Friend of Pablo Escobar. Another. Gusto din eh? Por planta. Junto del hotel. By the Pepes. The Pepes was the Cali cartel in Oh, the 90s. tuloy ang video, picture.
grabe na gina mong pag-documentation ba kay maulat talaga sa labis na it's really literally across the world, no? From where we are. So sulit-sulitan din na to. Yung VIP because we got the boat to ourselves. And of course, we have the view. Just my really enjoying it. Also, making the most out of it. So, diba? Nindot kayo mga landscape na diba? But this is a lake. And as in gingon nila ganito, it's a town down at there. Opinion, the view of the rainbow with everything there. Huwag na siya well, naglawig ka dito sa pwede kita palkan sinong halag nagubot na natong mga bugin na sige, video yun way puas nga pag-video may ganun okay wala mo nalubat that's 1 hour to our guide and checking na busy ko cellphone documentation tuloy lang itaan sa ato ang ano sayo-sayo party-party biya daw sa aming boat and you can do anything bidaw sa aming boat no? And then we get to Guatape is a town no? Nag-ulan na ni sa sugod pero wala makapipigil sa aming tayo mamasyal makapipigil diha dito na itabo ang aming mga picture kana nindot biya ni and then of course mga gwapa kayo nang hatag og free drinks mga Colombiana nang hatag pack para sa so libre lang guys hatag and then of course we explored around na nagayon mi sa aming pag-explore video kan kami dito tuyukan ang area ba no so and after the adturing sa beach side so I'm just was roaming around the area after that of course back to the town of Medellin so mo na gini karon nagabin-an nami sa among kalaag so this is it pansit. On our way home, syempre, nagpa-music lang gyud among guide. Gi-educate pud mi niya sa mga history and culture in terms of music sa Colombia, which we enjoyed. So, we enjoyed the merengue nga iyang gipang share sa amua o uban nga mga music nga iyang gipadungog sa amua. And for copyright, wala lang ginako gipadungog diri kay lisod na. Suko man si YT. So muna siya kay Cara Mas Bonita. I-search lang niyo sa Spotify na usually dito. I'm not really sure kung ang copyright kay ma-violate, di ba? Kung akong i-appeal pa music. But we really enjoyed keeping us alive, especially yung mga nasa front seat na uwaw kong katug. Kung mga kauban, nagpiyong-piyong na sila dito sa likod. Di ba? So, agi may balik sa tunnel. Looks familiar ba? So, tunnel. In fairness, sa Colombia, Medellin, medyo well-developed naman siya. Kaning area ha. And of course, mga picture na mo, no? Take a lot of pictures. Kaya mura na yung mabilin pagkauman sa biyahe. So, muna mong Bandia Paisa. This is the view at the top. Kanya-kanya ming video. Gikan dito sa taas. Really just showing nakaabot mi sa taas kay ang pride na to diha. Pack. Di ba? Sana all. Di ba? We made it. Proof nga nakabot mi sa taas. Of course, maning view sa ubos. Mauna siya diha. Pusing tag isa. Wala di ka magpagansi. Bahala na sila din na. Again, dili mag-ulaw-ulaw. Kung ganahan mo pa-picture, magpa-picture. Di gyud mag-uwaw kay. Why mabilin? Og dili ka magpa-picture. Gansi ka sa biyahe. Di ba? Stolen ko no. Pak. Mahangin kay kaayo sa labas. So, looking back, among paglaag, no? Picture. Mura ginang ko siya. Ako dayon. Asang hostisya. Pero lingaw siya. Diba? Pak stolen.
That's the view from the top. Muna siya sa lahi na po na side sa Guatape. This is Guatape. Ayan. Okay. Cultura Bar and Restaurant. And, sorry, Kitch. And, so, more pictures na mga decent, na mga bloopers, pero that's part of the travel photos. So, pakita na ito na din. Diba? Yan po yung mga disente na ito nga mga pusing diya. That's it, guys. Thank you very much. So, yun guys. Thank you so much for staying tuned and for watching this video. And I'll keep sharing our adventure in Colombia and the rest of South America. Thank you so much. Have a good day, guys. Travel soon. Bye. Oh, yeah. Over and out.